Honton Todomito et Yapotitin EAC TV Bénin, Sunua, I Doto Comité, lo Drecheme, Mianue, Jolo, Toholome Mina, Sedoto Menami, B, Janocomina, Lanami Fan. Oh, mais à Francouton, Eiro, Yeme, by Come Gan, Eton, mon Loho Poepo, Dogbon, Beta, de Atepuba de Ton. Dogbon, Ayena Yakwa, Auto Yankan, Irofan COVID-19. Mi atero ki eyan gbon mi na se to mi na mi awo to mi na yan fan ye me ba ya franco sin vie satire gbede wa fe ye pli mo za to ko tan mo ko lenu ki nkan ton nu eyan gbon lo atupa sin to me mi na se do to me na mi do gona mi na yan fan lo sinse hode iro fan mi pe en lo chaku ajara kame ede nu moto eton be mi se me mi ton mi ze mi ton han moto kin lo yan gbon lo chaku sin tome mina ze ene ro sudo tome na mi mo go afranku mo lo mi fan to lo gbe iro fan union progressiste ye ba nu wa gengen ni ro segbe de wa fe lo afranku si tome ne to kin ko ton nu ne yan gbon mina go yan fan afranku ne to le plo ye me ba jonjo jai ye dogbe po mo de hogbere poton na do no godo na Patrice Talon do go kan iro o kwere we mi wa se he be ene mi ya hene to mo se ki mi se gbon mi na se to me na mi na yan fa o nu plantain he iro fa lo nu plantain mo hode ye ba yi nu wa ton ye ba ya ti sen mo hode mo ba inu ene nu wa o de kiko poro na plonu me po ye ba inu ene be me no kona nu ene mo ba yi o baba mi ton de yewe no kande no kona nu ene mo ba yi mina se ho nu e ba yi lo mina se to me na mi re vule me ti mo kudo toro me Honton Todomito e mi kudo jre me mi ne mo kudo jehon mi na yan fa osun yoyo me mi bio be sun yoyo de me mi bio ti ba sun chine to i me mi de be o nu e jolo to lo me mi no lo na mi lo jre vule me fa lo mi ba me a franco ton e iro comme gan ton e me ba délégué chef quartier commissaire ne ya o gbeto alopa de lo a franco to me ye iro yi mi na yo mo kebe do achepipa mi ton ede ogbele ton fanu e ba ya go lo ma go juro mo lo afranku to mi na ga yan fan me afranku ton e onu kwa fun poro nu wa ni po e onu kwa fun poro me no wa go epo e onu kwa fun do e fan iro to vie na no jijo iwa iro ni avun iro mo lo ho be yena ga to vie na no jijo autu yena kan de ga wa e tiro ifan hi gbeto pri mo po mo te do ile gore hiro ya uturo mo teme do yi temere be ilo na jora vie fu ilo ni to vie do e mo ti uturo ne ya iye zon ki a che pipa do de gbe tare poton fan yi ni lo na to vie ti de po fan yi to nu wa de wa yi ago yi do te ro to bi me iye zon e do yoro to vie ton yi comme gan ton do mi yo fan ni je ile sin to me be je to vie sin to me mo do ki ai o gbetale achepipa de ton nu achepipa ma ti en ko ba iro toro me na iro nya iro sukun do na auto ina kene e do hiai ile to sumu ko ho mo lo ho do e vivi nai e fa be mi ro godo na me mi ton mo go godo na achepipa lo be ho e lo ti lo iro je lo sin to me ti lo iro na go se mo se ro to me na to vie be nu ne e yin wa lo o atezangbe azakonu kweneto azakonu kweneto alvosun kwe me mi de ye ba nu wa ne lo afranku mo se famina se do to me na mi mo ki me mi ton lo hogbon holy lo ton mi do to vle o gama beta kun ogbo hawa ogbo yi wa gan me no mini comme mi se boy mo alo na fa wo no na blessi comme mi do alo te na wa na siko e ni fe mi mo de mi don so me we ma lo mo je se a mi ton si e je se a ici e mo je bi esi e mo je commissaire si mi jare mo ba yi yan to mina no avran ku de plo
mo drami fan mina yo fan eze nu ware to te agba won sinu ware eze to te o to le mo na yin to le me ngan to ti te po ye fan arrondissement le plus propre ici agba won i me afran couton eze to te be ki edo se ro hun so nu wa nenu pe o ba sun le po eti ro hun so nu wa nenu pe de ga do hun wa so wa nu me no do ya fan arrondissement de plepe to vide lo arrondissement de plepe na no to me ko le to me mo jira mo sa to me mo jira do ye mo wa mo apon be mi na yan fan lo satire gbede wa fe ye ba nu wa ne gbon arrondissement ti te pole lo afran ko me be me Gabriel Sena gan otore afran ko ye be son mo no mo pon ki ye be nu wa loja mo atrone mo je sa mo je won ho mo tron won ho mo je atupa be atupa e moto vie me poni afo ye sogbedo se a eton dago gbango ye mo no to lo me mo kole ye kole ki ba ito to we ye kole to we mo ko kole ki arrondissement eton de ye ko kole ne to be lo ten lo me mi kan ho se me mi ton kin ko ton e mo nu wa lo jan lo atupa kan me lo afran ku to bre bulo me e mo kebe de gorami mi do to Nomina do de clé mi ton. Mo donne do CAPO conseil d'arrondissement et ton po. Donne do délégué tite ko wata mo donne do to. Gunle mi mo lo itoti bien de be ma jemi. E ja chupa ni to. Na ye fan. Mo fondé yi. Mo wa to mo gbeto lo po me wa ito ro 3. Ka zanton we. Nyo fan nu kanda o wa hido. Mo kon lo cheju me no e do te. E ba fan ni mi juro nu kon yan mi de ton. Mi juro fa hiye awon tende mi de awon ten lo na we tori awon tende we ji gbeto no mo do lan lo sun le afe ni asan kwa ton to me mo ajan fa be son he de bode go e be o conseil d'arrondissement TT ye na blessi no mo fa lo sia pour do conseil communaux pour déléguer pour ye sian de go mo yi hito fa na ba yi mo fa lo o ye wule ason lo vigevu ne ya me ho ne ya nyosi ne ya ho wana ya ye me kuni afo mo kule dergo mo go ito mo dondo mina mo fan mai azan goduto osun le plepeton samedi goduto do gramini awon tendo mairie arrondissement le plepe teteni organisé iwa le bie ba tito miton eti mi mo fan achupa mi egbe lo comme samedi sun lo samedi goduto sunle me miton sunle me mile tiro etone yezon mon lancé mon lolan tovier pataki tovier ga do pipli la e do titolé ye me lo jan info achupa e fan info achupa si me le te fan c'est conseil communaux les tron achupa initiative le mi do gwele mi na mo mi lo godo ye wa mele mi mo lo godo ami mi don pataki do info achupa si be mo fan développement le ko lolo to la yan ko ni ko lolo ye be afo eton jo ina go na inu ko yan ene godo mina jrami fan mina nya ajara ajara kan mi nya lo chaku mina yo fan ye be fi ke ye ba e va hole na fi ke vu ede ba inu moto lo agun de iro fan mi pek ton me lo chaku mina yo fan ba mi ton Julien Asagbede iweze agun ene to te e mo bai o nu jawo e ro bai nu ti e ma ko kan ri cho ye duro nu ne go be mina jara mi fan lo ajara himoto e be fi fu le ton iya mi ton de iro fan lo washinu Philomene iyo eno nu lo sinu kan mono va olopo fi ke fu epo kinu wa lo eyan agbon lo ho de konami amo we pe do kebe do ndo konami mi na fan baba mi ton Asagbede lo nu wa lo si teme na mi sisa fi ke fu mo na mi sisa me ho me gbebe do va lo si teme na mi sisa mo na chei fan ilo na chei fan beson gbegbere ran kan mi to takun na ti e do na yin mauzon wa to lo Benin lo Togodo lo hire pepe be mi do to ko mi sisa plan ton do chiwe ado ikun de to Jesu ton ado do nubu to pe to le ton na e wa yo pe lo pe te me kaka je mi bonu ayo ton do iko Jesu ton me mina go ado to iya mi ton o Washing Philomene be
e no fie vule sinu baba fie vule sinu kon mo goi do time me e lo fa holole kinu wa lo e ba igbon pepo mi do to iya mi ton Philomene Wachin ye iro fan si aho yẹn orí tó àgùn mi pèsè tán mi yẹn orí lọ́yẹ̀ sí gan yẹn mẹ títàn lè jẹ́ ẹ̀dì náà àzán orí tán yẹn gan yẹn tán tó àgùn lójì ní o tó yọ pọ́lẹ̀ tó wò dùn wẹ́n lọ jẹ́ ẹ̀sì àlọ́ ẹ̀tàn tó yẹ jí bọ̀ yẹn yẹ̀wé gan àlọ́ máa tán lé máa tó yẹ jí tó o mẹ̀gbọ́n jẹ́ ẹ̀sì àlọ́ tó yẹ jí sán jíwé ẹ̀rọ yìí máa padà náà bro yìí máa bí ọ̀dà yìí tó mi bro bọ̀dà náà tán náà yìí ká bọ̀ pé dàrọ́ tán pé dìnyẹn jóná padà náà yìí bọ̀ ẹ wà fà ọ́ sún sẹ̀gbẹ̀ gbọ́n. mina tron ajira mo gole ko yan franco be mina yon fan lo ate lo segbede wa fe segbe azan gbanto en avosun we mi mi le ton mina yon fan lo avranco ne ye ba nu wa gengenle nu wa de mu garden ye me de ba yi o to hologbe union progressiste mina yon fan ki edo yan gba won te van fodide de ba yi o demenu eton ya àbí o comme kan àbí o me eton de bayi e bayi élection communale polo législative po ji ba mo ele bo lo ko pepe be na mu lo e unyagbon lo ojere lo me to lo gbe lo takun me ho le lo nu kona to lo gbe lo ye de me a franco be o baba mi ton Isidore yon fun de yin me o kutonton la yu egbon kona o medide lo edo wa pon kin koton avranku si tovi de lo union progressisme kin koton ye wa sonjan na mo wa sonjan amwa huron nu e yezan huron de mo yezan amwa nu e gboyo na menaye yi wa ma pon ni me Gabriel Gauto de emo de no lorun kona to lo gbe union progressiste la franco emo iko mo de me kin koton ye baejan nu ejo emo kebedego nu ego gbeho mena me emo kebedego amu anu ezon na mu koton ye wa songbon edo ayin fan union progressive lo ye wa dure jiro afranco e kebedo nu temeteme ne ego na ye be lo hoyi o afote to de bayi o to lo gbe union progressive ton ye mo do na ye ne la force to ho ton lo me ye no dondo avranco si to fie ye no dondo etitengbe mo lo fa kin koton ye wa zonlo mo dure jiro avranco camero ye ni go to gande go ngen to be ye ro godo na ye sanpo klepo ni ebiro ye mo mo be mi kan ho se baba mi ton me avranco ton yo fo gbe me lo horo to Nous sommes à cet endroit en ce moment. Il est minomo ye ton minomo ke to e to do holo be e don do to fiti de po mo kan lo fan pon mi do na wa son na nu konya ipe ton la franco ipe do na itato la franco kame be don do o baba mi ton Christian Hanfo bla e go don do o président Patrice Talon fa ye me ne tite po ye kongbe to po il raison azon wa to raison o afranco ipe do takun do afranco be mi se fa mina se do to menami mina no afranco le plane mo lo na mi fa lo azan le plane lo ji ye me ba jonjoja ye me ba akọ̀wé ye me ba meho nukun toton e Evan Patrice Talon enu wazon azon lo ke no wazon lo gbon e vivine lo pe ilo magan ju do kon do o sen miton de pachero to miton me fa lo ni ona du to gan ohomo du aton do awe e ga lo la fa ni lo du aton lo ilo mo pon fa be ilo go du aton le foya afranco si fi ke bo fa ilo ma note ni yi fa o ilo na go du ilo apon kan yo ilo no yure fa ni zialo mo du gan mo na do du gan lo kwere wa se na do du atonto be baba mi ton Joseph Sinvo Edo ihia yi gbe doto o jonjoja eton mo lo holo be lo holi lo sin godo mi na jan lo ten lo me
mi mo gbeto me ho me ba me ho me ba jonjoja me ba ya kowe Afranku to tetepo i mi mo lo mi wa lo sin teme be na holi lo zinwe do ton godo mi aton se po baba mi ton depo André ategbo keke mi kan osi amutu ye me ba jonjoja Afranku to e do fan yina go no godo apatrista mo go kankare po do go ya mi do to ho lo na mi a go alo ni gon aso mi ton e mo do na wa parce que mini mlaho mini vi ye lo ho meni ni edunya lo mi si la Afranku ito be mini mlaho ye edunya ma ga dike mini mlaho ni edunya gon to even ma fa commune le la Afranku di kanwe e ko ya ton iwa commune le la Afranku be ma fa we po to gansi do son commune le gon maou ye se han maou mo ne se mi ton han mi nu e wutu asonle no wa le surun wa mi do ano godoni mi na no godoni e mo ko du ko ya ton to go mo bon ni mo lo na mi mla over lo adoni gui ni na kon pipan e su lo ko ti ni ro nyo va ni akon pipan e lo ni e mo se do alo ko ni gbado do bi e no yi ego Afranku to ego me ho mi ton e de pe fu mi ton e o donjoja ti te po ade akowe ti te po ni gbado domingo mo na kon pipan esu pati ta ron fan lo ni yigbe mo tin alo mo go kan le fodu be mi na ton Afranku mo go le ko yan ajara kame mo jira mi fa lo mi anu plantain de iro fan sip be mi na yo fan nu plantain ne o baba mi ton Ebenezer Abiogba iye rote nu plantain lo ga ba nu plantain le ye mo no po mo hode na nu ko yan toton be ye ze nu wa ne mo ba e pon nu me de ki ko ne ya nu pon me na nu ko yan o pe to vie to ne ya e ba nu ne na sun lepo be ki ga ro nu po mo ba nu ne na sun lepo mi na yo fan ayaje sinu ne be ye mangan kata sa ma to pe na mawo iye zon ye do ba sisen lepo sisen le ba ye ne ye eyan ayaje sinu na de pepe ton ye me no nu wa lo si teme kaka mo ba sun lepo mo foi eyan ayaje sinu da ho na yi be ye fan o me ba e meteme ye hen pe di do nu eton ma to pe na mawo na lo gore ba na yi na pon me le na yi meteme de jegbon do wa son na yi eyan ayaje na yi ye ma to pe ton lo mawo sinu kan be mi na mo yan si mi ton e iran duwe no do ayaje ye me ba jonjoja yi baba mi ton e me po ye me po ye wa tene me to ato ayaje ton kia Abiogba Timothée mi na yan fan depo ne lo nu konto agun lo to amo wa ma na gungun na nu ene ayaje e wa ma ayaje ton poro me nyu eton hon ton eton no ye ton epo lo hine to be lo nu ko yan me mi ton sepo baba mi ton Ebenezer Abiogba e mo tin nu ye no bai lo e mo tin me na mi do to mi don do jiwe yawe de no pomipo son bibe khula ton kaka jeti mi mo fa jiwe yawe no wa azon pa briba azon daro lo mi chichi jiwe no fon jiwe no wa nu konko lo mi chichi awutu no yi mais when deux temps ma do vivo mais ajo ton gbole jiwe wa nu ja azon eton ajo eton bifon yezo mepo wai yonsi ati jonjoja ino dope ino jiran mo pa jiwe yawe lo se pe gogota lo yi be lo godo na yo mi go ton sepo yi ami ton lepo e oto su e mo go to torigbe to lo khora mi do to e oto su ye yo fun Cotton Rachel nde zon mi do mo mi do njaya o egbe mi no ba yo pe dido je ne ton podo nyosi mama le sin opepo lo egbe ye zon mi do mo mi aya je to ego flatoli lo mawu me on esu mawu klo ndagba onususu wi mawu warando onususu nde warando mata singalo ye ni Jesu ne kwele me ogbele me ne bi aje agayan ne bi le me ne Jesu me esu me ni Jesu se do mo hungan no itoro mi toy
mi don do de pepe mi ton mi na flemi fanu wa mi ton EAC TV sinu wa imino to do jere heme mi na jira mi fan lo ni mi yin wana nu wa mi ton mo tempon mo sin abonné ni re ni to e mo yo jan abonné mi mo sin ene nu wa mi ton de pepe le mi on ba ile to mo to le me yo photo mi le a Africa to mi le a to de pepe me mi le mi na no mo mi mo no pon mo no se nu wa mi ton ni mi go mo le hona ijeto mo go mi no yura lo ka mi ton e lo do na no mo lo na mi mo go bi e utu mi to le to be mi don to le pepe mi ton la famille kudo jire me mi le mo kudo to le gbe sunu wa dido to e yan san le fo